connection with yesterday's incident which had occurred in Goa Planet Beach Shack. आम्ही दर बिफोर सीझन मीटिंग घेतात, आम्ही सगळे ब्रीफ करतात. तरी पूण हो एक इन्सिडंट घडलो. हांव बाकीच्यांक ब्लेम करना, बाकीचे खूब जाण कॉपरेट करता, इन्फॉर्मेशनूय तुमी प्रोवायड करता आमकां रिगार्डींग वेरियस इश्यूज. मात तरी पूण एक इन्सिडंट असो घडटा की सगळ्यांचें नांव वाट लागता भितर. कळ्ळें? हो इन्सिडंट स्टेटानूच न्ही, आउट ऑफ स्टेट सुद्दां इफेक्ट जाता असल्या इन्सिडंटान, आनी गोंयचें नांव वाट लागता. म्हाका कितें दिसता, आमच्या आयडी कितें कमी आहा का तुमच्या आयडी कितें कमी आहा तें आमकां कळपाक जाय. कित्याक आमचें पेट्रोलिंग आसता, ट्युरिस्ट पुलीस आसा, लोकल पुलीस आहा, सगळे पेट्रोलिंग करीत आसता. टायम टू टायम तुमकांय मेळटा आसतलें तें. तुमचे ग्रीवन्स आमी आयकून घेता आनी तशें आमी तेजेर रिकोर्सूय काडटा. सो हो असो इन्सिडंट घडप इज व्हेरी बॅड फॉर द स्टेट टुरिजम. सो हेज्या फुडें अशें घडोंक जायना म्हणून आमी ही मिटींग घडोवन हाडलेली आहा. हो एक सिंपल इन्सिडंट. पळय, ट्युरिस्ट येतले, इंटॉक्सिकेट ते जातात, तांकां गोंय तेंच दिसता इंटॉक्सिकेशन. त्या हेजेर कोण कोणाक मागीर वळखना आनी तेज्या खातीर येदो व्हडलो प्रॉब्लम जाता गोंयांत, स्पेशली कलंगूट एरियेत. हे आमी आनी खंय आयकूंक ना. आमचे इतके पेट्रोलिंग आसून सुद्दां अशें इन्सिडंट जाता म्हणून. आनी तेज्या खातीर हांव तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता. हांवें हेज्या पयलीं सांगलां की तुमकां कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार इमिजिएटली पुलिसाक कळया. ट्युरिस्ट वेरियस स्टेटाच्यान येता, वेरियस विचारचे आसता, वेरियस बॅकग्रावंडाचे आसता. गोंयकार आमी वी आर, आमचे नेचरूच आहा हॉस्पिटॅलिटी दिवपाचें. कोणूय आसूं तो, आमी इतके गोंयकार बरें वागता, मात एक इन्सिडंटान सगळ्या गोंयचें नांव वाट लागता. सो आय रिक्वेस्ट ईच अँड एवरी शॅक ओनर की एवरी डे तुमी तुमचे जे वेटर्स आहा तांकां तुमी ब्रीफ करपाकूच जाय. आतां सिजन काबार जावपाक येयलो ऑलमोस्ट, आनी 1-2 म्हयने मरे. थोड्यांनी काडलेवूच शॅक. पळय, तुमी बीच बॅड्स घालता, हो मुखार काडटा म्हणून तो मुखार वता. कळ्ळें? आमी कांय म्हणिना, आसूं गोंयकार तुमी पोट भरया. आतां स्ट्रिक्ट आमी समज लॉ इम्प्लिमेंट करीत, तुमी आमच्या नांवार मागीर अगेन्स्ट उलयतले आमचे की पुलीस आमकां त्रास करता विनाकारण. तुमी कॉमेंट्स वाचता आसतले फेसबुकार, जे न्यूज घालतात, पेपरार येता, सोशल मिडियाचेर येता, तेजेर कॉमेंट्स पळया तुमीच वाचा. हाव बॅड इट इफेक्ट्स युअर लायव्हलीहूड. कळ्ळें? सो अशें करूं नाकात. आतां आमी तेजेर रिपोर्ट धाडलेलो आहा. लास्ट टायम एक ऑफेन्स जाल्लो आहा तेजेर. एक्चुली तांकां लागत नासले, आमचे लायफ गार्ड्स आहा तेज्या थंय 4 ट्युरिस्ट बसलेले, थंय झगडी केली तेंच्या वेटर्सान येवन. ती आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्लोच आहा. एक तर कितें आहा, तुमी तांकां इतको सपोर्ट करता आसतले की तुमी जाय तें करा, आमी पळयतात. हो एटिट्यूड आसतलो तुमचो ओनर्सांचो. हां, तूं कर, तूं मार, तूं खा, हांव आय कॅन मॅनेज इट. जेन्ना समज तुमी अशें जेन्ना तुमी तांकां मॅसेज दिता तुमच्या वेटरांक, जाल्यार इट वील ब्रिंग ए व्हेरी बॅड नेम. पयलींच डावन आहा, ही वॉरा खातीर आनीक डावन आहा. गॅस रिस्ट्रिक्टेड आहा. आज पेपरार, आज ते सोशल मिडियाचेर पळयलां जाल्यार पेट्रोल पंपार गर्दी केल्या. एक्चुली कांयच कमी ना खंयच. एवरीथींग इज गोईंग पिसफुली. कळ्ळें? बट इट इज इन लेस सप्लाय, इन लेस हे जाता. सो आमी सुद्दां कोरोना टायमार आमी 45 days काडले सगळ्यांनी.
सो तशेंच परत रिपीट जालां अशें म्हणपाचें आनी आमी जो पर्यंत वॉर काबार जायना तो पर्यंत आमी काटकसरान दीस काडूंकूच जाय. वी आर ऑल ह्युमन बिंग्स. आमकां पावर दिल्या गव्हर्मेंटान म्हणून आमी एक्ट करता. तुमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुमी सारके वागोवंक जाय अंडर लॉ. हें तुमचें काम. आनी कितें सांग तुमी म्हाका सांगा पुलिसा कडच्यान आनी कितें जाय तुमकां हेल्प जाय. हे पळय आमी एक ऑफेन्स तर आमी रजिस्टर केलाच, तांकां एरेस्टूय केला आनी फुडें आनीक एरेस्ट जावपाचें आहा, ओनरूय एरेस्ट जावपाचो आहा. डिपेंड्स ऑन एविडन्स आमी एरेस्टूय करतले आनी आमी स्ट्रिक्ट सेक्शन्स लायिल्ले आहा एटेम्प्ट टू मर्डर. कित्याक एसॉल्ट जाला वायटल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो क्लियर मारलो तेणें. तो पायप आसूं, रॉड आसूं, कितें आसूं. एक्चुअली आमी सदांच सांगता की तुमी इनटॉक्सिकेट जाल्ल्या कस्टमराक घट धरून दवरा. आमी येता 5 मिनटां वेळ जातलो बट आमचे कडेन हँड ओवर करा. तुमी एक्शन घेवूच नाका. हे लास्ट टायम सुद्दां मिटिंगेक सांगलेलें आहा, हेज्या पयलीं सुद्दां सांगलेलें आहा. नॉट ओन्ली दीस सिजन, लास्ट 4 years आय एम हियर. आनी ह्याच सिजनाक कांयच जावंक नासलें मात हो एक लास्ट एंड जाता जाता हो एक इन्सिडंट घडलो. सगळ्यांनी कॉपरेट केलं तुमी सगळ्यांनी. इच अँड एवरी पर्सन हू इज हियर आय रियली थँकफूल टू यू की तुमी इतकें कॉपरेशन दिलां. मात एक कोण तरी वेटरान एकट्याक मारलो म्हणून सगळ्यांचें नांव वाट लागलेलें. सो हे तुमी परत आमकां अशेंच कॉपरेशन जाय. हे जे आहात ते कोण हू आर ऑलवेज हेल्पफूल टू पुलीस, अशेंच कॉपरेशन मागता तुमचें. मात तुमकां परत रिक्वेस्ट करता की तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा तुमी पयलीं पुलिसाक कळया. आमचे ट्युरिस्ट पुलीस असतात. दीस इज व्हेरी लॉंग बेल्ट बागा टू सिकेरी. इच अँड एवरी शेकार काय आमी दवरूं शकना. म्हणजे ते डिस्टन्स इक्वली डिस्टन्सार पुलीस असतात. तुमचे पेट्रोलिंग आसता ती आमची पेट्रोलिंग व्हॅन टुरिस्टाची ती भोंवत आसता. सो आय रिक्वेस्ट इच अँड एवरी शेक ओनर टू गायड युअर वेटर्स आणि बाकीचे जे कोण तुमचे हितून काम करता हेल्पर्स की अशें आनी घडोवन हाडूं नाका म्हणून, नाल्यार सगळ्यांक त्रास जातले. वी हॅव ऑलरेडी मूव्ड फॉर कॅन्सलेशन ऑफ दॅट शेक लायसन्स. कळ्ळें. फुडल्या सिजनाक आसतलें काय ना हांव सांगूं शकना. देर शूड बी अ स्ट्रॉंग मेसेज टू एवरीबडी. Not a single shack owner or these waiters should assault a tourist. So, तुमचे कितें आहा जाल्यार सांगा म्हाका. थँक्यू. पुलीस कितें हेल्प करना जाल्यार सांगा तुमी. पुलिसा वाटेन कितें जाय जाल्यार आम्ही 200% दिताच. मेन सर इशू त्यांचो म्हळ्यार आय टेक द लीड. मेन त्यांची इशू सर 15 मीटर किंवा चडशे प्रायवेट शेक कितें करता सर तांकां एक फावट सांगता. एक फावट सांगले म्हणटकीर ते ओके आयकता. मागीर थोडे दिसांनी ते कोण पेट्रोलिंगा वयता पळयता तेय बाबडे सायडींतली उगी आसता म्हणटकीर मागीर ते प्रायवेट शेक मातशें घेवन मुखार व्हरता. तेणें एक्चुली प्रायवेट शेकांनी समजोवपाक जाय की बाबा आपल्या कितली लिमीट आसा तेय समजोवपाक जाय. आतां प्रत्येक फावट सर म्हाजो स्टाफ प्रत्येक शेकार रावपाक शकना. ते बाबडे जेन्ना कंप्लेन करता तेन्ना म्हाजो स्टाफ वयता तांकां सांगता आनी तेंची उजेरीच क्लियर करता. पूण मागीर आमचे स्टाफ वयतकीर परत मागीर तेंची सेम आसता. ते प्रत्येक इंडिविज्युअलान समजोवपाक जाय न्ही सर. हांव प्रत्येक मनशाक सांगपाक शकना की बाबा तूं हें कर हें कर हें कर म्हणून. ते तेजी कॅपेसिटी आसपाक जाय. नो अंडरस्टँडींग. बाकी सर बाकी खंयच्याय शेका वयल्यान कांयच प्रॉब्लम ना. सगळे जण कॉपरेट आहात आनी सगळ्या फुडें आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर आहात. इवन कितें बारीक सारीक कितें जाल्यार इवन हे सायडींतले शेकू सुद्दां बारीक सारीक कितें इन्सिडंट जालो रोखडेंच आमकां फोन करता सर. आनी आमचे स्टाफ मागीर तो पॉयंटार वयता सर. इवन कितें बारीक सारीक बिलां लागून सुद्दां कितें जालें जाल्यार रोखडें फोन करता. थोडे तुम्ही नंबर दिला पळय पेट्रोलिंगाक भोंवता हय तांकां जर कॉल केलो जाल्यार ते पळय
ओके पोल उपरल्यान ते सांगता आमी पेंडींग आहा आनी नंतर दुसऱ्याचो ना, नंबर ना, दिला. ना तेका तेची लागना. सुपरवायझर्स न्हू सो आमचो एक नंबर आसा तो आमी नंबर सगळे स्टाफा कडल्यान दिल्लो तुम्ही लास्ट टाइम मिटिंग घेतलेली हय. मिटिंग घेऊन तुम्ही येयलेले सगळ्या शेकांचे नंबर दिलेलो नाव दिलेले हय जेन्ना कितें प्रॉब्लम जाता तेन्ना त्या नंबराचो कॉल आयदर इट इज एंगेज इट इज नॉट वर्किंग कॉल केलो जाल्यार ते कितें सांगता वी आर फ्रॉम पेंजीम तुका हिंगा लागून वी चेंज जाता कितें नंबर डायल करता वीच नंबर यू डायल नंबर डायल करता तुम्ही हो नंबर डायल करता मातशें डायल करूं पडलें 787575 787575 सांगू 75750415 हय हो नंबर 24/7 चालूच आसता आमचो ट्युरिझम नंबर म्हणून सेव्ह केला हय 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 टुरिस्ट पुलीस टुरिस्ट पुलीस टुरिस्ट पुलीस म्हणून बरें हय या टुरिझम म्हटल्यार टोटल सेपरेट जाता मागीर या हांवें एकदां कॉल केलो कितें जालें एक्चुली आमच्या शेकाचेर कोण रशियन बसलेली तो चोडवा बसलेली की कोण भायले येयले ते गेम तेमी फोटो काडूंक लागले रशियनाचे आनी हात धरूंक लागले कसं म्हाजो मनीस येयलो आनी ताका सांगलें की बाबा हे करूंक जायना तेणें काडले तेजे 2 थापटां मारली 2 थापटां मारली आनी तो काडलो आनी पळवले ते पळवले आनी दे वर लिवींग इन लाकडी आमी गेले पुलीस कंप्लेन केले पुलीस लायफ गार्डाक सांगले लायफ गार्डान पुलिसांक आपयले येयले बट तेमीन एक्युजाक धरूंक ना एक्यूज लागेलसून धांवलो तेमीन बोलत्याकूच धरून हाडलं देन वी वेंट विथ देम आमी गेले पुलीस स्टेशनार पयलीं हिंगा गेले कालांगूट पुलीस आपले हय पोस्ट पळय थंयसर गेले तेमीन आमकां पुलीस हिंगा धाडले विथ द रशियन आनी तेमकां सगळें बरयलें सगळें जालें आमी येयले मागीर म्हाका परतून कॉल येयलो की बाबा तुका पुलीस स्टेशनार येवचें पडटलें हांवें म्हणलें बरें ओके येता बट मागीर पुलीस स्टेशनार वचून म्हाका ते म्हणाले तुवें कंप्लेन दिला हें दिला आपल्यान तेजो मोबायल चॅक केला जो कोण एक्यूज हेका हाडला पळय तेजो मोबायल चॅक केला तेज्या फोनार कांयच ना बट तो एक्यूज नो हांवें तेका सांगलें बाबा ही इज नॉट द एक्यूज कवर जाल्लो तो सीसीटीव्ही नो सीसीटीव्हीर आमची शेकाचे सीसीटीव्हीर आहलो पळय तेन्ना कवर जालोलो तो एवरीथींग व्हिडिओ सगळे काडले आनी म्हाका पुलीस स्टेशनार परतून आपयलो तो म्हणून तेज्या फोनार कांयच ना व्हिडिओ ना हें ना तें ना हांवें म्हणलें सर ही इज नॉट द एक्यूज तुमच्या फुडल्यानूच लागेलसून धांवलो भितर तुमी एक्युजाक हाडूंक ना बरें जालें ते ओके तिगो जालो बट म्हाका परतून येवचो पडलो न्हू सो करता म्हाज्या दोनी PI ह्या टायमार आमी कितें करपाचें सर कितें बिजनस आमचो सोडून तेजेच्यान वचपाचें टायम वेस्ट करूं कशें कितें करपाचें एक वन रेअर इन्सिडेंट आसतलो ना रेअर न्हू आय सर विल इंस्ट्रक्ट माय PI ती कितें कंप्लेन आहा ती हांगाच घेवपाची अँड वन मोर थिंग सर जेन्ना आतां पुलीस भायले स्टेटीचे पुलीस येता पळय ते हिंगा हॉलिडेंक येता दे आर नॉट ऑन ड्युटी बट जेन्ना तो ते कितें प्रॉब्लम करता कितें लफडे करता तेन्ना कितें म्हणटा ते वी आर पुलीस वी आर कमिशन दीस दॅट एवरीथींग आनी जेन्ना आमचे पुलीस येता हिंगाले पुलीस येता आनी तेमकां तो सांगता की हे मॅटर ते एकामेका कडेन उलयता की बाबा आमी उमके कडेन उमके पुलीस आनी हे ते म्हणटा सो आय वॉन्ट टू नो दॅट जेन्ना पुलीस भायले पुलीस येता दे ऑन ड्युटी ओ ऑफ ड्युटी वेन दे आर कमींग फॉर हॉलिडे सो ते आमकां सांगूंक जाता की बाबा ID कार्ड आहा म्हाजें वी आर पुलीस सो ते हितून आमी कितें करपाचें जर भायले पुलीस जर येतात इफ दे आर ऑन लीव बिकॉज इन्सिडंट जाला आनी एकदा म्हाजो जाला इन्सिडंट असो इन्सिडंट म्हाज्याकडे जाता इन्सिडंट जाता सो ते हितून आमी कितें करपाचें पुलीस लावन सुद्धा गाडी सुद्धा भोंवता Yeah. वी स्टॉप देम वी Yeah. चलन देम या सो ते हितून आमच्या आमी नोटिसाक येयल्ले लोकल सगळ्यांक आमी चलन इश्यू केला आनी ते काडपाकूच लायला दॅट आय नो बट आतां अशें इन्सिडंट असे इन्सिडंट जाला जाल्यार इमिजिएटली 112 तरी डायल करूंक जाय समज तुमकां तो नंबर दिवं ना 112 तरी डायल करपाक जाय सो दॅट वी कॅन इमिजिएटली रीच कळ्ळें सो दोज हू कम विथ फॅमिली आर नेवर ऑन ड्युटी आनी समज कोण ड्युटीर येयलो कामा खातीर जाल्यार दे ऑलवेज टेक एसिस्टन्स फ्रॉम लोकल पुलीस स्टेशन कळ्ळें तुमच्या नोटिसाक येयलो जाल्यार तुमच्या CCTVचेर कवर जातात न्ही वी कॅन इन्फॉर्म द कन्सर्न ऑफिसर ऑल्सो तेजे होम टावनाक सुद्दां इन्फॉर्म करूं येतात की बाबा तेका खरेंच तो ड्युटीर आहा काय ना वी ऑल्सो क्रॉस चॅक विथ देअर ओन स्टेट आमी क्रॉस चॅक करताच तेका आमी वॉर्न करता की बाबा यू कॅनॉट डू दीस इन गोवा असं सगळं
सांग सांग म्हाका सांग तुझे पोलीस पळय नायट शिफ्ट कितल्या टायमींग पॅट्रोलिंग करता ते 2 मिनटां 2 मिनटां 2 वरां तेजे उपरांत ना 2 o'clock पर्यंत 2 o'clock. कित्याक लागून तो इन्सिडंट जालो आमच्या हेचेर लागीं 2 जाण भुरगे आमचे तिगां चेडवां बोरली ताका स्वताक लागली आमच्या भुरग्यांनी जाल्यार ताका तूं कित्याक स्वतायताय तूं कोण आहा तूं कोण येवन ताका आतां वयताना हे येताय आमच्या कांय जाग्यार बसून चेडवांक प्रोटेक्ट कर कोणाक तरी करून कित्याक त्या गेल्यार आमकांय बरें कित्याक ती फुडें आमची येतली हे सांगता तूं कोण आहे तेरको ठिकाणी काय तो आमचो वेटर काडलो पांयान काडलो मारला तेन्ना ह्या मनशाक कितें करपाचें मागीर जेन्ना तुजे इशून गेले तुजे मनीस ना तिचो इट इज अबाउट 12 o'clock 1 o'clock इन बिटवीन कोण ना ह्या मनशाक कितें करपाचें सर त्या टायमार तुमचो नंबर डायल नंबर डायल करपाक तुमचे येता पळय तेन्ना तो पावलो तेव्हा आमी पुलिसेक फोन केलो कित्याक आमकां लागींच आमच्या शकना जितली बेगीन येवपाक जाता तितले आमी बेगीन येतात तेन्ना जाल्यार तुका कितले टायम जाता तुजे पुलीस जाले कारण आमच्या पेट्रोलिंग रातची सुद्धा एक व्हेकल आसा सर सकाळची ही वेहिकल तूं सोडून हे मनीस आमच्या टावरान पळय आहा पळय तेन्ना सांगता ते नायट शिफ्ट आसा न्हू टावर लागीं आसता तुजे कडेन? चड लागीं ना सर सावंतवाड्यान कितें प्रॉब्लेम हो जालो आयकलाय तें सर आमकां सराक सांगता हांव नको इकडे हांव नको आमी टीव्हीचेर पळयला आमच्या सावंतवाड्यान जेन्ना सांगला आनी हांव मागता सगळे आमच्या शेकोनार तें जायना आमच्या कित्याक लागून एकल्याक लागून सगळे भोगचे पडटा कोणाक फायराचे कितें उजो लागलो शेकांचेर येयले कोणाचे कन्सर्न टू ऑपरेट कोणाचें ना शेकांचेर येयले आतां एक फायराची मिटींग हाडली आसा आमचे कलांगूट सगळे शेकांचेर शेकवाले मेवले सारकी इती पूण आमी कांय करिना पूण येता शेकवाले तेन्ना हांव मागता सर त्या मातशें तुमचें वाडोवचो मातसो टायमींग इन क्वेश्चन दोची तेन्ना तांकां सांगपाचें रावंड मारा कित्याक आमचे भुरगे पुलीस सोदून गेले मेळोंक तुका सांगता ह्या मनशाक कितें करपाचें आन्नसेसरी ते येवन आमकां स्वतायता भुरग्यांक स्वतायता चेडवांक स्वतायता हांव कितें म्हणटा हांव रिक्वेस्ट करता की जेन्ना तुमचो वेटर सुद्दां आसलो आनी तो ट्युरिस्ट नाल्यार कोण कस्टमर बोवाळ करता ताका घट धरून थेया ताका मारूं नाका म्हणटा हांव आमचे कोण मारिना आमी पयले घट तरी धरून थेया 2 जाण तरी वेटर वचून घट धरून थेवपा गट धरून गावपाचें ना तें. सर सांगा आमी They can carry a small knife. कोण पळय धरूंक वयता तो ताका कसोच धरून कोणाच्या आंगार वचोंक जायना सर. आय एम टेलिंग यू फाल्यां इट इज इम्पॉसिबल. पुलीस इजिली पावू I शकना understand. पावना न्हू. What are we supposed to do if our life and our arms and limbs are threatened by these people? If there are 8 people and they come and beat me, what am I supposed to do? हांव तें म्हणना ना. So from your side I want, sorry, व्हडल्यान उलयता हांव. What I'm from your side I want that those people who are caught after some time, they should also be penalized, that they know that they cannot come here. I understand, but they should be penalized heavily because ते येवन हांगोर कितें सोदता म्हणटा आतां कुशिकूच रातीन इन्सिडंट जालो. हांव थंय जेनतान येतात पळय हांगोर आवाज जालो कुशीक पळय जाल्यार तेणेन पोवन गेलेले 3 फारीक करून 8 जाण आसले. तेणेन तांकां धरून हाडले न्ही. येत आसतना ए ते आरे झगडीं जावपाचें तेडे उगी रावले. तेणेन तांकां कांय करूंक ना. हांव नको तेणेन हें केलोलो रिपोर्ट वा केलोलो जाल्यार गांय सोंताले ते स्टाफाक आनी आमी तुमच्या कॅमेरा आहा म्हणटा हांगोर आमी मागीर येवन तरी कोत्तेरात आहले फारीक हें उलयता. सो आय एम नॉट सेइंग दे शूड हॅव बिटन देम अप म्हळ्यार दीस इज द इन्सिडंट दॅट इज बींग क्रिएटेड आनी ते थोडे वेटर आहात ते आतां आमचे हेरान खंयच प्रॉब्लम करूंक ना. आमी वेटरांक सांगलां क्लियर इन्स्ट्रक्शन तुमकां मारता तुमी फाटीं यो सेकांड यो सेकांड येता आनी फाटल्यान येता जाल्यार दुसरे भाशेन जाता. सो दॅट कॅन बी एक्सिडंट या आमी पत्तून एका अटॅक केलो. सर आमचे 2 सेकंदां 3 आसता टाइम कितें आता सध्या बोलो ऑफिशियल टाइम कितें ऑफिशियल टायमींग करा म्हणून ना आता कोणी पडा आता सुडी मिशन कितें जाला आता हे शेक बंद जाली कितली शेकां बंद कोणाचे पड वता भुरगे काय ना गॅस ना काय पड पेमेंट घे आता तुम्ही आमकां समज आमी तुमकां सांगता कित्याक लागून नाल्यार आमकां कितें करप हाली कडी अरे बाबा सर लायव्ह आहा तें बंद हांव बंद करूंक मेळना म्हाका तू तिकडे कर मरे सर कंटिन्यू तितलेंच दाखोवंक मेळना लोक पळयता न्हू. लोक पळयता जाल्यार तूं बंद कर मातसो मरे हांव उलयना सकाळची म्हाका मिटींग जाल्यार ह्यो रिपोर्टर मातसो सोड हांव पयलो जाण हांव आनी उलयना चड ह्या रिपोर्टर कोण वखदां चिंतय
हांव एकूच तुमकां इंस्ट्रक्शन दिवं, तुमी वेटर आहा पळय तुमचे तांकां मातशें ब्रीफ करा कितें म्हणून जे कमिटमेंट करता बिलां जे कितें तें पयलींच मेनू सारकें प्रॉपर दाखया. थोडे ते मरे कितें करतात सांगता एक रेट आनी मागीर बील हालता बोलतायत. सो मेन वेटरांचेर कंट्रोल दवरपाक जाय न्हू, ताका लागून थंय इनिशियली झगडी थंय स्टार्ट जाता. सर आमचे प्रिंटेड बिल ना सम ऑफ द शॅक्स म्हणटा हांव एवरीवेअर म्हणना, कित्याक आमी खूब जाण आमी नोटीस केल्या. थोडे कितें करता वेटरूच येता आनी ताका सांगता सर आपको 1000 में सब हम दे देगा हे देगा अशें करून कमिटमेंट करता. थंय मागीर इनिशियल सुरू जाता, मागीर बील दिता ताका 5000चे. सो पयलींच जर तूं कस्टमराक सांगता जाल्यार तेजो बजट ना, ही वोंट बी सिटेड देर न्हू, तो वयतलो आपलो. Everyone should be presented a menu and as per that he should be charged. तितलेंच मातशें तितलें एक कन्सर्न आसा की फॉल्स कमिटमेंट दिलें काय थंय झगडी जावपाचे चान्सीस खूब आसता. सो कमिटमेंट इतलें करपाचें जे बाबा तूं फुलफील करूं शकता तें. आणि कोणाची कितें आहा पॉयंट I'm from Ocean Check. This is my owner, Robert. Actually, we got all the menus with us. Whatever it is, food, all printed. Everything is written. Only seafood. Then we tell them first rate. This is the rate. If you feel like, you give the order. We clear it out. See, when started, we had a meeting. I always had, last 4 years I'm here. So I tell them, you print a menu and you post it. Yeah. You should always print a menu and you have to post it. No, only for the seafood, sir, it is always on the size. Sometimes it comes small, sometimes it comes big. So it depends on size. Then verbally we talk to Everything has them. to Like, be yeah, this, and we display them. So in this fish, it will cost you 1,500 with chips and salad. You want, then we'll make. So this is the This way. idea should be carried by everybody. Yeah, everybody. And now, ours is the first check. And 26th Jan, our bill was 21,500. 3 boys and 3 girls. They winded up. They went anyhow. Toilet. They are saying we are going to toilet. One people are going to toilet. From the back side, they went all the people. We got 2 numbers of those people. Now both the numbers are coming. This thing. 26th Jan 1st. I mean 26th date like Jan 26th. That is the thing. Now we got How you got that number? Yeah, I got 2 numbers and all that. How you got that number? That numbers like that our waiter, they came 3 to 4 times, and 3 to 4 seasons they come continuously. So this time what happened? While 3 girls and 3 boys were there. They used to come first 3 boys and 1 girl. So like this, what happened? You lodge a complaint before. Yeah, okay. So Alamut those police 2 numbers are give there. that number. Yeah, I got that thing. We will find out. Thank you. So unless you lodge a complaint, Yeah. people keep quiet. That encourages them to do more things. Thank you. आणि कोणा उलय बंद करून लायता. मी आयज एक मिटींग दवरली. सगळे शेक ओनर तुमी असले, PI असली, ट्युरिस्ट PI असले आनी सगळे शेक ओनर्स असले. मिटिंगेचो मेन मुद्दो कित्याक आमी पळयला की लास्ट टायम जेन्ना अशीच इन्सिडंट घडलेलो की शेक ओनर आनी जे वेटरांनी मध्य प्रदेशाच्या ट्युरिस्टाचेर मारलेलो दांडो आनी त्या हितून तो मरण पावलो. आफ्टर 1.5 वर्सान परत एकदा सेम इन्सिडंट जाला, पूण हो ट्युरिस्ट आसा हो खंय तरी इंजर्ड जाल्लो आसा. सो पर्पस आमचें काम लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाचें आनी आमी तांकां ब्रीफ करीत रावपाचें की अशें इन्सिडंट घडपाक जायना. आनी आमी सगळे शेक ओनर्साक टायम टू टायम ब्रीफ करता की तुमी जे वेटर दवरतात तांकां सदांच ब्रीफ करा. तांकां अशें दिसूंक जायना की बाबा आपलो पत्रांव असो आहा, कॅन डू एनीथींग. इट इज अ रॉंग मॅसेज. दॅट इज वाय वी हॅव रजिस्टर्ड ऑफेन्स, वी हॅव अरेस्टेड देम. दीस इज अ सेकंड इन्सिडंट इन द सेम शेक. आणि आमी तेजे रिपोर्ट धाडलेलो की तेजे लायसन्स कॅन्सल करचे टुरिजमाक आनी हेन्सफोर्थ ही शूड नॉट बी गिवन एनी लायसन्स. आनी तांकां आतां 5 दीस कस्टडी दिल्ली आहा, रिमांड घेतलेलो आहा. सो आतां पर्यंत कितले अरेस्ट जाले तुमचो? अजून पर्यंत 2 अरेस्ट जाले. आनी जावपाच्या मार्गाचेर आसा. अजून आसा. वॉट एक्शन वील बी टेकन ऑन द ओनर नाव? ओनर इज अ पार्ट ऑफ द हे न्ही कंप्लेन. ही वील बी अरेस्टेड. ओके. आनी ते एविडन्स आहा तसो. येस
आणि ते वेपन्स वगैरे सगळे रिकवर झाले सर? वेपन्स रिकवर जाला. वेपन्स म्हणजे कितें आहा, जे शेड एमरेला आसता पळय कितें सोन्याची, तेजे रॉड्स, ते पायप्स आसता पळय, ते एसॉल्ट केला, ते घेवन एसॉल्ट केला. ओके. टोटल कितले ट्युरिस्ट आसले? 6. टोटल देवा फ्रॉम बेंगलोर सगळे बेंगलोर. आता जेन्ना तुमची मिटींग जाली तेन्ना शेक ओनरांनी कितें सांगलें, तुमी तांकां कितें सांगलें, कितें करूंक जाय? ते कितें म्हणटा, टुरिस्ट येता, बसता, खाता पिता, आनी जेन्ना बील आसता तेन्ना तेजेर आर्ग्युमेंट जाता म्हणटा, आनी ते इंटॉक्सिकेट आसता सोरो घेवन, तेन्ना तांकां कळना की बाबा आपूण आपलें बील कितकें जालां. तेजेर तांकां उपाय सांगला की बाबा तुमी डिस्प्ले करा, मेन्यू डिस्प्ले करा, तुमी तांकां सांगा बाबा तुमचें बील अमकें जालां. ते सांगूकूच जाय न्ही, टायम टू टायम सांगूकूच जाय. सो अशेंच दॅट इज द मेन रिजन हे झगडी जाता. तरी पूण कितें आसता, आतां येदो व्हडलो बीच आहा, पुलिसूड इच एंड एवरी सेकार रावंक मेळना. तेज्या खातीर तांकां आमी नंबर दिल्ले आहा, कितें आहालें इम्पॉर्टंट आहालें इन्फॉर्म करा. बट एक पॉयंट की तुमी तांकां घट धरून थेया, तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी घट धरून थेया, डू नॉट एसॉल्ट, हें आमी तांकां स्पश्ट सांगलेलें आहा. येस. हांव कॉल करता. म्हाका फोटो. येस. आयज तुमची मिटींग जाली पुलिसां वांगडा. काल जो इन्सिडंट घडलो, वो सेम इन्सिडंट आमी पळयला की 1-1.5 वर्सां पयलीं सुद्दां सेम शेकार घडलेलो. तेन्नाय मिटींग जाल्ली, आतांय मिटींग जाल्ली. तुमी कितें सांगू सोदता ह्या हेचेर? हे रिपीट अशें जाता पळय, ती हेतून कोणाची मिस्टेक जाता आनी खंय ना खंय गोंयची इमेज पिड्यार जाता. करता दुसरो आनी येता दुसऱ्याचेर. पळय तुका कितें सांगता न्हू, हांगर आतां पीपल वील से मेनी थिंग्स एंड देर आर ओपिनियन्स एंड ओपिनियन्स डजंट काउंट, वॉट फॅक्ट्स काउंट. So what has happened is, over the years, tourism has blossomed here in Goa because we Goans are the forefront in hospitality, and when those tourists has come here in the late 60s and 70s, we the Goan and the people, especially the people on the beach who have been here, have accommodated them and not troubled them when they had come here. And this is the same reputation of this Goan coastal people, that he has brought these people in, the tourists in here. So we are not out here to beat those people up and all. So untoward incidents have happened, and the causes is that it could be many ways. It is the rowdy tourists who are coming here and going off without paying bill, and this is when most of the problems happen. सो हितून आता तुम्ही कोणाक ब्लेम करता? हे कोणाची चुकी असता हितून? कित्याक अशें म्हटलां की ट्युरिजम जर सामान दवरूंक जाय जाल्यार खंय ना खंय जो ट्युरिस्ट गोंया येता तेका खंय ना खंय एक सामान दवरपाची गरज आसा. कित्याक गोंया जेन्ना ट्युरिस्ट येता तेका एक मायंड सेट आसता की गोंया आमी पावले की गोवा में कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, दारू सस्ता है, घूम सकते हैं. लेकिन जेन्ना हांगासर येता ते मिसबिहेव करता. सो हितून कोणाची मिस्टेक तुमकां दिसता? I think civil sense should be there, because I cannot go to some foreign land and expect my whatever I want to do there. So everyone have to know what you wouldn't do in your own home, in your community, that also you should not come out and do in other community. That's all I have to say. Yes. नमस्कार. परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक हांव पावलेलो आसा आनी आतां आमी पावल्या बागा हांगासर. काल जो कलंगूट हांगासर जो बिचाचेर जो इन्सिडंट घडलो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की ही जी झगडी जाली ही ट्युरिस्टां मदीं जाल्ली आनी जे शेक ओनर्स आसा तेंचे जे वेटर आसा तेंच्या मदीं ही झगडी जाल्ली आसा. झगड्याचें एक्झॅक्ट कारण की जे ट्युरिस्ट गोंया भोंवपा खातीर येयलेले आनी ते जेन्ना कलंगूट बिचाचेर पावले ते गेले दर्याचेर न्हांवपा खातीर आनी जेन्ना ते परत रिटर्न येयलो तो ट्युरिस्ट न्हावन बिचा वयल्यान आनी तो जे सनबॅड आसा त्या सनबॅडाचेर बसलो त्या टायमार
जो वेटर आसा आनी जो ट्युरिस्ट आसा हेंच्या मदीं तोंडाक तोंड जालें आनी तेंची झगडी इतली वाडली की एकामेकाक तांच्यांनी गाळयो घातले, एकामेकाक तांच्यांनी धुकल्ले आनी तेच्या उपरांत परत व्हडली झगडी जाली की ते शेकाचे जे काही वेटर्स आसात 15 ते 20 वेटर सगळे तेंच्यांनी येयले, जे अम्ब्रेलाज आसात तेचे दाणे काडले आनी थेट तांकां मारपाक सुरवात केली. हो इन्सिडंट तुमी सगळ्यांनी पळयलाच आसतलो. ह्या हेचेर आतां जी मिटींग जाल्या ही बागा हांगासर एक मिटींग जाल्ली आसा आनी ही मिटींग जाल्या तेतून आसले SDPO पर्वरी विश्वेश करपे व त्याच प्रमाणे कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI लक्षी आमोणकर व ट्युरिस्ट PI आसले जतीन पोद्दार व कलंगूट बागा ह्या वाठारांतले जे शेक ओनर्स आसात त्यांच्या वांगडा SDPO विश्वेश करपे व बाकी पुलिसांनी एक मिटींग दवरली आनी मिटींग दवरपाचें एक्झॅक्ट हेच कारण आसलें की ह्यो झगड्यो जाता पळय ह्यो कशे अवॉयड करपाचे, कितें करपाची गरज आसा, कितें जावंक जाय कितें जावंक खंयना, त्यांची दोगांनी एकामेकाची बाजू मांडलेली आसात. आनी कित्याक लास्ट टायमी तुमी पळयलां की 1.5 वर्सां पयलीं सेम बिचाचेर हांगासर एक झगडी जाल्ली आनी ही झगडी तेंची इतली वाडलेली की लास्टान तुमी पळयल्यात आसतलें की शेकाचेर जी झगडी जाली तेतून मध्य प्रदेशाचे कांय ट्युरिस्ट येयलेले आनी तेंचे तकलेचे दाणो मारून तो मध्य प्रदेशाचो ट्युरिस्ट आसा हो मरण पावलो. सेम इन्सिडंट आमी पळयला की काल हांगासर एक घडलेलो आसा. ह्या हेचेर तेंची आयज मिटींग जाली. मिटींगेन कितें पॉयंट्स मांडले हे आमी जाणून घेतलेलेच आसा. त्याच्या वयर आमी फूल अपडेट कितें आसा पळय ती SDPO विश्वेश करपे हेचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले व त्याच प्रमाणे जे शेक ओनर्स आसा शेक ओनर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो हेचे प्रयत्न करतले. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे बागाच्यान.